अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर बरकत दे, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो भी आपकी जायज़ दुआएं हैं, ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, एक तो आपने आज के व्लॉग में देखना है कि चने खाने वाले जो होते हैं नाश्ते वाले, वो कि ढूंढने के लिए मुझे कितनी कितनी ख्वारी करनी पड़ती है। उसकी रीज़न आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि लाहौर में अब बहुत सारे लोग ऐसे चने लगाते हैं जो लाहौर के हैं ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि लाहौर का टेस्ट क्या है। सबका रेडीमेड यूट्यूब से देख देख के ना वो चने वाली दुकानें खोल ली हैं और सबका टेस्ट एक ही जैसा है। बाबा जी जो रेसिपी बताते हैं उसी भी पता नहीं चने बनी जा रहे हैं, या एक दो और यूट्यूबर चने बनाने की तरकीब बताते हैं, तो उसी हिसाब से पता नहीं। जो ख़ानदानी चने नाश्ते लगाने वाले बंदे हैं उनके बच्चों ने भी आगे से ये किया है कि वालद साहब चले गए हैं जो चने बनाते थे, उनकी थोड़ी बहुत रेसिपी उन्हें पता है, क्योंकि जिस मुखलसाना या जिस तवज्जो से वो चने बनाते थे आगे शायद वो बच्चे उस तरह नहीं कर पा रहे। तो मैंने उन्हीं की ही शॉप से जाके दोबारा चने खाए हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं है जो मैंने 10-15 साल पहले चने खाए हुए हैं। अब बड़ी बड़ी दुकानें बन गई हैं, बड़े बड़े देश के पतीले रख लिए हैं, इतने इतने ज़्यादा क्वांटिटी में फेमस हो चुके हैं, लेकिन टेस्ट पता नहीं। खैर लोगों का अपना टेस्ट है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि सभी लोग चने खाते हैं तो कहेंगे जी तू वखरा ही अपना। तो मुझे तो टेस्ट चाहिए, चाहे वो रेडी हो, चाहे वो कोई भी छोटी सी दुकान हो, तो वहाँ पर जाके मैं चने लेके आता हूँ महीने में 1-2 मरतबा। आपको पता ही है लोहरी जिन्नी देर तक बाहरों नाश्ता ना कर लैन, फिर वो पूड़ी हलवा होए, वो चने होण, वो बोंग पाए होण। असी बोंग पाए वगैरह तो नहीं खाते बाहरों, लेकिन कम से कम चने या पूड़ी हलवा तो दिखदार। वो भी पूड़ी मैं नहीं खा सकता, मेरा तो पता ही है थोड़ा जिहा इशू है ने, अंडा नहीं खा सकता। बच्चे खा लेंगे ने। 200-300 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ नाश्ता आ जाता साडा, ठीक है जी। ज़्यादा तो ज़्यादा 300, इस तो ज़्यादा बहुत भी वध जाओगे तो 400। तो मैनू बहुत दूर दूर जाना पैंदा अच्छे चने लभण वास्ते। मैं मुख्तलिफ जगह पर जाके व्लॉग बनाता रहना वा चनियां दा, ठीक है जी। तुहानूं भी दसदा रहना, तुहाडे तक इन्फॉर्मेशन दिंदा रहना कि इन्हां दा टेस्ट अच्छा वे, बहुत अच्छा वे, ताकि तुहानूं भी आसानी होवे जिੱਥੋਂ मुनासिब थोड़े पैसों के विच अच्छे नाश्ते तुसीं कर सको। तो वो भी तुसीं अज देखना है व्लॉग दे विच कि चने मैं कित्थों। मैं 20 साल पहले उन्होंने कोलों खाधे सी, तकरीबन 2006-07 दे विच काफ़ी दफ़ा खाधे सी। तो हुण दा मैनूं पता नहीं उन्हों दा टेस्ट की है, वो जाके टेस्ट भी चैक करांगे कि सेम टेस्ट है या उन्हों दा भी चेंज हो चुका है, ठीक है जी। और बहुत दूर जाना मैं स्टेशन के कोल, ठीक है, बहुत दूर है मेरे घर तो, लेकिन मैं जाना ही जाना, क्योंकि बाज़ का तुहानूं पता नाश्ता नहीं बचता सुबह करने लिए, क्योंकि बॉस मेरे नाल सारा दिन ख्वारी कटते हैं। उन्होंने कपड़े भी धोने ने, सफाइयाँ भी करनियाँ, बर्तन भी धोने ने, हांडी भी पकानी है, बच्चों के काम भी करने ने, बहुत सारे काम होंगे ने। तो सम टाइम यह होंदा कि नाश्ता नहीं होंदा, तो महीने 1-2 बारी होंदा। खैर इस तरह नहीं होंदा कि ना हो। अच्छा, तो अब चलते हैं जी हम स्टेशन पे ब्रांथ रोड पे चने लेने के लिए। आपको भी हम बताएंगे कि वहाँ के चनों का टेस्ट कैसा है। तो मैं पहुंच चुका हूं जी ब्रांथ रोड पे, और दालगिरा चौक ही ना पीछे, दालगिरा क्रॉस करेंगे तो आगे ही आते हैं जी हाफिज़ साहब चने वाले, बड़े फेमस हैं। तो मैं तो आया हूं कोई 20 साल बाद, 2006 में खाए थे लास्ट या 7 में, तो 20-1 साल बाद। तो यहाँ पर क्योंकि अब वो रोड्स के ऊपर आपको पता ही है ना, रेडी वगैरह खड़ी नहीं होने देते, तो मैं इनकी यहाँ पर ढूंढ रहा था रेडी किधर गई। तो मैं आगे निकल गया, फिर मैं वापस आया, और ये देखें जी हाफिज़ मटन चने वाले भाई साहब, ठीक है जी। यहाँ पर पहले इनकी रेडी होती थी, वो ख़त्म हो गई। ये ट्रांसफार्मर के साथ जी, तो अब यहाँ से वो ख़त्म हो गई है। अब ये आगे इसके साथ ही बेसमेंट में। तो इधर चलते हैं जी, चने इनके खाते हैं कि 20 साल पुराना टेस्ट है या चेंज हुआ है। ये बेसमेंट में शॉप है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये आ गए हैं जी नीचे बेसमेंट में हाफिज़ साहब, ठीक है जी। चनों की लुक आपको चेक करा दूँ। हम खाने कि 20 साल पुराना जायका या चेंज होया, क्यों जी? 20 साल पुराना ही है जायका। मैं 2006 खाधे, तो हूँ मैं आया वहाँ,
हाँ जी, तो मैं रेडी लभन दिया सी उत्ते, मैं रेडी कितने गई। दुकान ले ਲਈ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਕਿ माशाअल्लाह जी, अल्लाह इस तो भी वड्डी दुकान देवे तुहानू, ते बहुत अच्छा है जी। ठीक है जी, बहुत वड्डी सारी शॉप इन्होंने बना ली है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेडी, ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ हाँ जी, अच्छा फैमिली के लिए पर्दा। अच्छा, फैमिली आके नाश्ता अगर करना चाहे तो इन्होंने यहाँ पर फैमिली के लिए भी बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया जी। ये पर्दा लगा दिया इन्होंने, यहाँ पर फैमिली बैठ के आराम से नाश्ता कर सकती है। अच्छा, कितने बजे तक का टाइम होता है? 4? अच्छा, 4 बजे तक। ठीक है जी। ये देखें जी, ये हाफज मटन चने वाले हैं जी। इनके चने बड़े ही टेस्टी होते हैं, मैंने तो खाए हुए हैं। अब देखते हैं इनका टेस्ट अब दोबारा कैसे। चलो जी, मैं इतने नहीं खाने गए, मैं तो जाने बच्चों वास्ते। नाल लस्सी भी है जनाब, ओए हो चाटी दी लस्सी, क्या बात है। लो जी, रायता तो मैनू पता, मैनू रायते का ही तो सारा टेस्ट है। ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ। अच्छा जी, बोतल भी ने, नाल लस्सी भी है चाटी दी, ते रायता जो ना स्पेशल, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये शर्तिया है। ये मलाई वाला रहता है, ये मलाई वाला रहता कहीं से नहीं मिलेगा। क्यों जी, पूरे लाहौर च लांदा भी है रहता? आपने खाया, आपको पता ही है। अच्छा जी, मैंने पूरे लाहौर के चने खाए हैं तकरीबन, तो बाकी तो मैं आपको रिव्यू देता ही रहता हूँ। चने किसका टेस्ट चेंज हुआ है, किसका सेम ही है। तो इनके चने तो मैंने खाए हुए हैं, बहुत टेस्टी चने हैं। आप भी ज़रूर यहाँ पर आएँ, जब भी अगर लाहौर से बाहर रहते हैं तो जब भी लाहौर में आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ नाश्ते के लिए। ठीक है जी, ये ब्रांच रोड है, दालगिरा चौक क्रॉस करेंगे आगे 2 नंबर गली में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बड़े फेमस हैं हाफज साहब, हाफज चने वाले, मटन चने होते हैं। ठीक है जी, और मैं तो सादे ही खाता हूँ मटन, भाई अद्धी महंगी बोटी कौन लगे, क्यों। तो अंडा भी होंगे, कोफ्ता भी होंगे, और चिकन सारा कुछ ही वो पा के देंगे ने जी। और मलाई वाला रायता ज़रूर नाल खाओ जी। ठीक है, प्लेट कितने दी वैसे भाई? 120 रुपये की प्लेट है जी। मुनासिब कीमत, मुनासिब, मतलब वड्डी दुकान होने नाल चनिया ही टेस्ट नहीं आ जाता। टेस्ट अच्छा हो तो रेडी से भी आता है, हथ का जो टेस्ट है ना वो उनके च ना वड्डा बर्तन होना जरूरी है, जो देच के रखे ने मैं देखना। तो मैं उन्होंने दुकान च वड़ के एक बुरकी लैके तो बाहर निकल गया, उन्होंने सॉरी करके कि भाई मैं नहीं खा सकता। जोड़े खाते हैं उन्होंने सलाम है, एडे एडे वड्डे देच के। तो मैनू तो इन्होंने चनिया का टेस्ट आता, एक दफ़ा तुम भी जरूर ट्राई करना जी। लो जी, बिस्मिल्लाह करके मैनू तो एक प्लेट पैक कर दो। रायता तो जरूरी है। लो जी, रायता इन्हों को पैक कराने। बॉस नाश्ता करेंगे अभी, तो बॉस दसेंगे कैसा नाश्ता। 50 का कर ये आप चेक करिए। अच्छा जी, ये वैसे उन्होंने दिए हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट चेक करें, वही है ना। अच्छा, 2006 से खाए थे आपने? ले जी, मैंने 2006 में खाए हैं। अब इन्होंने कहा जी टेस्ट करो। चेक करेंगे ना। अच्छा जी, मैं इधर ही खड़े होके बताता हूँ जी, इधर ही खड़े होके बताता हूँ इनका टेस्ट कैसा है। तो जे मैनू चंगे ना लगे तो फिर ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। अच्छा जी, ਕੋਈ ਗੱਲ वो कहते हैं भैड़े होन चंगे होन, तुसीं इत्थे दस के जाना ਨਹੀਂ, जी। ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ठीक है जी। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਣਾ ਕੋਫਤਾ। लो जी, सेम टू सेम ਜਿਹੜਾ मैं टेस्ट खाता सी ਉਹੀ टेस्ट है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਪਕਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੌਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪਕਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਤੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਪਕਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੇਸਟ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਚਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਲਓ ਸਰ, ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੌਸ ਲਈ ਕਾਫੀ
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਕਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਲਓ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਚਨੇ ਇੰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਨੇ ਖਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ एक अंडा पा देना, अंडा पा देना। असगर के लिए अंडा डलवा लिया, उसको अंडा पसंद है। ठीक है जी, तो आपने ज़रूर एक दफ़ा टेस्ट करने हैं अगर चनों के शौकीन है, क्योंकि मैं चनों का शौकीन हूँ। अच्छे चने कहीं से भी मिले मैं जाता हूँ, बड़ी बड़ी दूर जाता हूँ, और ये मेरे घर से काफ़ी दूर है। तुसी हिसाब ला लो जोहर टाउन कितने ते ए कितने, मैं इतने चने लैन आया। ठीक है जी, ठोकर तो आया है। ठोकर से यहाँ का पता नहीं कुछ 30-25 किलोमीटर तो बन ही जाता है। क्या 28 किलोमीटर। लो जी, ठोकर से 28 किलोमीटर इन्होंने मुझे, मैंने मीटर ही अपनी मोटरसाइकिल का नोट नहीं किया। 25 किलोमीटर तो मुझे पता था कम से कम इतना बनता, लेकिन 28 किलोमीटर जी कस्टमर आते हैं। तो जेडे इत्थों चले गए ने, वो भावें जिथे मर्जी चले जाओ, उन्होंने इत्थे ही आना। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है, यही चीज़। वो भावें बैरिया टाउन चले गए ने ना, ठोकर तो भी 28 किलोमीटर अगे, उन्होंने फिर भी इत्थे ही आना। कई ऐसे आते हैं कि जेडे इत्थे पढ़ते रहे ने, हाँ जी, बचपन दे जान वो मसला दोबारा आते हैं टेस्ट करना, कहते यार असं इत्थे पढ़ते रहे तो उदों खाते रहे। ऐसे तरह ही हाँ जी, सानू तो टेस्ट अच्छा लगता है, तो असीं बड़ी दूरों अज आया, मैं काफ़ी साल बाद आया वा, लेकिन मैं कहा यार बाकी जगह ते मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਟੇਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। जी जी। ਮੈਂ ਇਛਰੇ ਦੀ ਜੰਪਾਲਾ अच्छा अच्छा, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਚਨੇ ਖਾਦੇ सही। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੇਸਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। चेंज। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਚਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, जी जी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, बिल्कुल। ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਵੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, जी जी। ਉਹ ਟੇਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, वो फिर मसाले फिर फर्क आ जाता है, ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ क्वालिटी च फर्क ਹੈ है। ਜੀ। ਉਹ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਜੀ, ਚਾਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। बिल्कुल दिल तो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मोहम्मद मुनीर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੋਖਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾंत रोड ऐसी जगह है यहाँ सिर्फ 2 फुट का खोखा लोग कहते हैं मिल जाना बिजनेस लखा का। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी सर, थोड़ा शुक्रिया। भाईजान जो इधर खड़े हुए हैं ना धूप में छतरी लेके, इस मकसद के लिए खड़े हुए हैं धूप में छतरी लेके, क्योंकि जैसे मैं आगे गुजर गया था ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये देखे ना, ये शॉप नज़र ही नहीं आती। यहाँ बैनर लगाने की भी जगह नहीं है, यहाँ 2-2 फुट की भी जगह बड़ी कीमती है। ठीक है जी। ये साथ जो बना हुआ है ना, ये लोहे का, ये भी दुकान है नीचे। यहाँ इतनी दुकानें होती हैं, यहाँ चीज़ नहीं रख सकते, कोई थोड़ी पकड़ के ले जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। यहाँ पर अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया रेडी वगैरह कोई भी चीज़ रोड ब्लॉकेज ना हो, इसकी वजह से। तो पहले इनकी तो यहाँ पर रेडी खड़ी होती थी, तो अभी ये इनका मकसद है कि यहाँ पर पढ़ के पता चल जाए भी हाफिज मटन वाले चने वाले इधर है। हम किसी को गुजरते देखते हैं तो बुला लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो चने वाले यही हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਚ ਹੈਗਾ। अंदाजा हो जाता है जो इस तरह गाहक देखता ना, अभी हाँ। गाहक आया है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ की बरकत देवे। हाँ। ले जी, चने मैंने खाए हैं और चमचे के साथ खाए हैं आज पहली दफ़ा। वैसे तो मैं नान के साथ खाता हूँ, और जो इनकी मलाई वाली ये साथ होती है ना रायता, ये बहुत ही टेस्टी होता है चनों के साथ। आप ज़रूर इसको ट्राई करें एक दफ़ा। ठीक है जी। तो अब बॉस से चेक करते हैं बॉस के रिव्यू क्या होते हैं इस पर। अभी चलते हैं घर।
गाइस मैं चने लेके आ गया था घर, बॉस सोए हुए थे, अभी बॉस सो के उठे हैं, अभी वो नाश्ता डपक्स रहे हैं। ये देखें जी बॉस, सब तो पहले तुसी दसना चने कैसे, बहुत मजेदार। नहीं जेनवन दसना, जेनवन कसम खा के। क्यों कसमा खावा? नहीं कसम मैं क्यों खावा? मैनू नहीं ना हो सकता मैं तेन पैसे दिते होंगे तू चने दे ही ना दो मैनू पैसे। अच्छा दस तो सी। नहीं कसमियां अच्छे ने, बहुत मजेदार ने, लगदे आ जिवें घर वाले चने ने। 56 किलोमीटर दूर गया मैं, 56 नजर लग जांदी ना दस्या करो। तो गाइस बॉस ਨੂੰ ਚਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਅੰਡਾ ਅਸਗਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟਪਕਸ ਰਹੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਦਿਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਡਾ ਅਸਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਾਂਗੇ। तो शेड भी पीछे लग गया जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी आप लोगों के तावन का, आप लोगों के प्यार का। अब ये पीछे शेड जो है मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, आपको पता गर्मी में मैं खड़े होकर काम नहीं कर सकता या करवा सकता, और मुझे इन चीज़ों का नॉलेज भी नहीं है। बड़े भाई को एक्सपीरियंस है क्योंकि उनका काम ही ठेकेदारी है, तो उन्होंने जो है ना मेरी काफ़ी हेल्प की है उसमें। उन्होंने खड़े होकर ये सारा काम करवाया और बिल्कुल ना होने के प्रेस से बराबर लगे हैं समझने, ठीक है जी, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो शेड भी आपको दिखाते हैं जी। पीछे जो वॉशिंग एरिया में बहुत सा जो मसला सी, जो रोने धोने रोंदी सी कि मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती बार बार बारिशों की वजह तो कपड़े गिले हो जाते हैं। अगर ना भी धोन ते दिल करता होए तो वो धोने पै जाते हैं, क्योंकि वो बाहर जोड़े की कहते हैं गंदे कपड़े होंगे ने, वो बाहर उनके विच पे होंगे ने कपड़े वाली टोकरी दे विच, तो गिले हो जाते हैं। अंदर रखने की जगह नहीं, साढ़े कोल एक ही कमरा है, तो यह मसले है। तो यह सारा कुछ अज व्लॉग दे तुसीं देख रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग? और आप इतने प्यारे प्यारे जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, मज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच। ये सूट इसने सवा के पहन लिया जी। हाँ जी, इसके साथ मैंने इस तरह की फर्शी शलवार बनवाई है। हाँ, करशी शलवार। हाँ जी, ये जो नया डिज़ाइन चला हुआ है, ये मेरी दोस्त है, वो बना सी। अच्छा जी, बहुत सी ख्वाहिश पूरी हो गई है जी। पिछे जड़ा वॉशिंग एरिए दे विच वो लग गया शेड लग गया जी। तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ शुक्रिया, थैंक यू। और ये शेड बनवाया है मेरे भाई ने, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं है, ना मुझे ये काम आते हैं, ना मेरे पास इनकी इंफॉर्मेशन होती है इन चीज़ों की। ये उन्होंने बनवा के लगाया, तो वो धूप में खड़े होके ये काम करवाते रहे। ठीक है जी, ये शेड पूरा बन गया है। अब ये वॉशिंग एरिया कवर हो गया जी। कोई नहीं नर्सरी जाना, टाइम ही नहीं, नॉट एट ऑल। ये लगे हुए जी पौधे फूल। मेरी चले गाइस अंदर चले। चपौड़े हो गए, छोटे छोटे हो गए, बड़े बड़े हो गए। ये मेरी मोम्स के हाथ का लगा हुआ है ना। कितने साल हो गए? कई सौ साल। तो जी आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक तो आप अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल के मेरा व्लॉग देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और गिफ्ट्स भी भेजते हैं वो आपको। तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है सब मना करते हैं, लेकिन मैं नाम तो लेता ही रहता, जो भी कोई गिफ्ट भेजता है वो मना करते हैं, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मेरा हक़ है कि मैं बताऊं कि ये कहाँ से मुझे आया। तो अंजुम सिस्टर का शुक्रिया और अमारा सिस्टर का शुक्रिया, जवेरिया सिस्टर का शुक्रिया, उस्मान भाई का, जितने भी बहन भाइयों में जितने, अगर किसी का नाम रह गया है मैं किस किस का नाम लूँ तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिन बहन भाइयों ने, अमेरिका वाली, कनाडा वाली, जर्मनी वाली सारी बहनों का शुक्रिया। हाँ जी सारी, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये उनका शुक्रिया हो। दुबई वाली भी, सऊदी वाली भी, सबका। एनी को भी गिफ्ट शादी पे भेजे थे, रुबाब को भी भेजते हैं। तो यार आप लोगों का दिल से शुक्रिया, दुआएं हैं। सभी यूट्यूबर्स को गिफ्ट्स लोग भेजते हैं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते, लेकिन मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि लोगों को बताना चाहिए कि अगर कोई गिफ्ट दिल से भेजता है तो उसका थैंक्स करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ठीक है जी। और ये होता है कि इस तरह लोग उनके लिए दुआएं भी करते हैं, मेरे देखने वाले ही करते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में खैर बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे। और जिनके पास खसूसी तौर पे औलाद नहीं है उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उन्हें साहिब औलाद करे, बेटी दे, बेटा दे, बेऐब दे, ठीक है जी।
اور بزرگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے اور سروں پہ سلامت رکھے۔ تو میرے جو ولاگ ہوتے ہیں تھوڑے لمبے ضرور ہوتے ہیں، لیکن انفارمیشن اس میں ایگزیکٹ ہوتی ہے، ایمانداری سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جتنے بھی یوٹیوبرز محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں دے، ترقیاں دے۔ اور اچھا، میں کیونکہ رینڈم اس لیے جا کے بناتا ہوں، آپ کو ریالٹی دکھاتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوبرز آپ کو اچھے اچھے ولاگز بنا کے دکھا رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کی کلیکشن، جوتیوں کی، جولری کی، فرنیچر کی، گھروں کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، الیکٹرانکس کی، اس کے علاوہ تمام ورائٹی، تمام جو ضروریاتی زندگی ہے، گروسری کی، اس میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کوئی چیز سستی ملے گی یا اچھی کوالٹی کی ملے گی، وہ ڈائریکٹلی اس شاپ پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیتے ہیں جو نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دکانداروں کا بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس 10 کسٹمر ہوتے ہیں تو ہمارے جو ولاگرز بہن بھائی ولاگ بناتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے کئیوں کے بزنس ڈبل ہو چکے ہیں۔ میں نے خود مجھے دکانداروں نے بتایا کہ یار ہمارا بہت فائدہ ہوا ہے اس میں، لیکن بہت سارے دکاندار جو ہیں ان کا بڑا روڈ سا طریقہ ہوتا ہے، تو اسی لیے میں کیمرہ آن کر کے ہی آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح مجھے وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، کس طرح وہ مجھے آگے سے عجیب سے ہی بعض اوقات ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے بندہ کہ یار میں بازاروں میں آ کے ولاگ کیسے بناؤں۔ یہ تو بڑی شرمندگی بہت زیادہ ہوتی ہے جب اتنے کسٹمر کھڑے ہوں اور آپ پیار سے اسے پوچھیں کہ بھائی جان ہم یہاں پر ولاگ بنا لیں۔ ہمارا مقصد ان کو تنگ کرنا نہیں ہوتا، جب کسٹمر نہ ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تب ہم شوٹ کریں تاکہ ان کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، وہ توجہ پوری دیں اپنے کسٹمر کو بھی، اور ہمیں بھی اگر وہ کوئی چیز بتائیں تو ان کو تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے، ریٹس وغیرہ۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں مطلب یہ میں اتنا لمبی ڈسکشن ہے، میں کیا کروں۔ جو بہن بھائی گھروں میں بیٹھ کے آن لائن بزنس کر رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہاں سے ہول سیل مارکیٹ میں سے ہمیں کون سی چیز سستی ملے گی جس سے ہم کچھ تھوڑے سے پیسے ارن کر سکیں۔ بہت ساری بہنیں اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم بزنس کر رہی ہیں کہ چلو اپنے لیے کچھ وہ چیزیں جمع کر لیں۔ اچھا، کچھ اگر کوئی مقصد بھی نہیں ہے تو کچھ بہن بھائیوں کی شادی ہونی ہے تو وہ اپنی شادی کے لیے سستی چیزیں وہاں سے پرچیز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا گفٹ دینے کے لیے شادیوں پہ یا برتھ ڈے پہ گفٹ دینے کے لیے، تو یا روزمرہ کی جو ضروریاتی زندگی ہوتی ہے وہاں سے جا کے وہ خود جا کے لے آتے ہیں۔ تو جو قریبی ہوتے ہیں، جو لاہور سے باہر کے لوگ ہیں، اب لاہور کی مارکیٹ پورے پنجاب کی مارکیٹ ہے، پورے پنجاب سے یہاں سے مال جاتا ہے، وہ کوئی بھی سامان ہو، کوئی بھی پورے پنجاب میں یہاں سے ہی جاتا ہے۔ جیسے کراچی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ویسے ہی لاہور یعنی سندھ کی سب سے بڑی مارکیٹ کراچی ہے، لاہور کی جو ہے پنجاب میں ادھر لاہور میں ہے، اور جو خیبر پختونخوا کی ہے میرے خیال سے وہ پشاور میں ہے، بڑا مارکیٹ وغیرہ، یہ وہاں سے سب کچھ وہ لیتے ہیں لوگ۔ تو ان چیزوں کی انفارمیشن کے لیے ہمارا مقصد ہوتا ہے ولاگ بنانا کہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ جائے کس چیز کا کیا ریٹ ہے، کتنے میں ہمیں مل جائے گی، کیونکہ ٹھگی بھی لگاتے ہیں لوگ، چونا بھی لگاتے ہیں بہت سارے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یار اس کی پرائز اتنی ہے ہول سیل میں، تو ریٹیل میں یہ ہمیں اتنے تک لینی چاہیے یا ملنی چاہیے، کیونکہ دکاندار جو لے کے جاتے ہیں ہول سیل سے وہ کرایہ بھی لگاتے ہیں، دکانوں کے کرائے انہوں نے اپنے گھروں کے اخراجات بھی نکالنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جائز پیسہ کمائیں، مہربانی ہے۔ اور جو ہول سیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی ہمیں صحیح انفارمیشن دیا کریں پلیز، تاکہ ہم لوگوں تک، کچھ لوگ پرچون والے ریٹ یا ریٹیل پرائز والے ریٹ ہمیں بتا دیتے ہیں، جو لوگ ہمارے ولاگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے خود بھی یہ جج کیا ہے، میں نے پچھلے دنوں گلاسوں کا ریٹ پوچھا تو اس سے سستے گلاس تو ہمارے ادھر علاقے میں مل رہے ہیں، وہی کمپنی وہی کوالٹی سیم کمپنی، ٹھیک ہے جی، 100 روپیہ وہاں پر زیادہ مانگ رہے ہیں ہول سیل میں، حالانکہ وہ ہول سیل کی، لیکن وہ ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ دکانیں ایسے باہر مین پہ بنی ہوئی ہیں جو پرچون کا کام کر رہی ہیں، لیکن لوگ وہاں ہول سیل کا یا سستا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ ہوتا انہیں چونا لگ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھ کے یہ جاتے ہیں یہ ہول سیل مارکیٹ ہے، لیکن وہ پرچون کا کام کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، ایک ایک گلاسوں کا ڈبہ جو دیتے ہیں وہ 50-100 روپے زیادہ لے لیتے ہیں عام مارکیٹ سے، کیونکہ یہ دکاندار جو ہوتے ہیں یہ دیتے ہیں درجنوں کے حساب سے یا سینکڑوں کے حساب سے، 100 پیس 50 پیس اس طرح کر کے ان کے اپنے پیکیجز ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں، جو پیکیج انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ کم سے کم اتنے پیس لیں گے تو یہ ریٹ ہوگا، اتنے پیس لیں گے تو یہ ریٹ ہوگا، جتنے پیس کم ہوتے جائیں گے ریٹ بڑھتا جائے گا، یہ ہوتا ہے چکر۔ تو یہ دکانوں والے جو لے کے آتے ہیں یہ کوانٹٹی میں لے کے آتے ہیں، پھر ان کو پیسے بچت ہو جاتی ہے اس میں سے،
لیکن کچھ لوگ وہیں بیٹھ کے پرچون کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہول سیل کا ہے، تو اس میں کتنی کوانٹٹی ہم لیں گے تو ہمیں فائدہ ہے. 6 پیس لیں گے یا 10 پیس لیں گے، تو یہ چیزیں ہیں. تو جو آن لائن گھروں میں بیٹھ کے یا شاپ کیپر ہیں جو لاہور سے باہر والے ہیں، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے ولاگ سے بہت زیادہ. یا جو لوگ باہر کی کنٹری سے آتے ہیں پاکستان میں شاپنگ کرنے کے لیے، تو وہ اگر 6 پیس بھی لے جائیں گے کسی چیز کے تو ان کے وہاں پر چل جائیں گے، یا وہ اپنے وہاں پر گفٹ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ وہاں سیل بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت سارے لوگ باہر کی کنٹریز سے یہاں پر آ کر جب جاتے ہیں تو شاپنگ کر کے جاتے ہیں، تو جو لائٹ ویٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کم جگہ لیتی ہیں وہ یہاں سے زیادہ کوانٹٹی میں لے جاتے ہیں، تاکہ کیونکہ انہوں نے 2-3 سال بعد بھی آنا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اب جیسے کوئی جولری ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں سستی یہاں سے بہت چیپ مل جاتی ہے، تو وہاں وہ لے کے جا سکتے ہیں. عید آتی ہے، شادیاں آتی ہیں، وہاں پر ان کی یوز ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے. بہت لمبی یار میں باتیں زیادہ کر جاتا ہوں تو آپ بور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میری یہ ولاگ بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ سے ڈسکس کروں یا آپ تک انفارمیشن. تو جو دکاندار ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یار ولاگ بنانے دیا کریں. ہاں، وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چیز کاپی ہو جائے گی وہ آپ نہ دکھائیں. آپ ٹیلی فون نمبر نہ دیں اگر آپ آن لائن نہیں کسی کو بھجوانا چاہتے ہیں. آپ تنگ ہوتے ہیں کہ جی ہم اس لیے اپنا کارڈ نہیں دکھا سکتے یا اپنے دکان کا نمبر نہیں دے سکتے، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ نہ دیں. لیکن ورائٹی یا اس کا ریٹ بتا دیں تاکہ لوگوں کو، لوگ جو خود چل کے آئیں آپ کے پاس، ان کو تو آپ دے سکتے ہیں نا. تو دکان کا نام بتا دیا کریں، ایڈریس. ٹھیک ہے جی. اور جو فون نہیں اٹھاتے، ہاں، تو اکثر تو جتنے یوٹیوبرز جا کے بیچارے ویڈیوز بناتے ہیں ان کے نمبر جو اوپر دیا جاتا ہے میں بھی دیتا ہوں، تو وہ نمبر ہی بند ہوتا ہے. میں نے خود ٹرائی کیا ہے کئی لوگوں کا ولاگ بنانے کے لیے کہ یار ان کے پاس اچھی ورائٹی ہے، میں بھی جا کے ان کے پاس ولاگ بناتا ہوں، لیکن وہ نمبر بند ہوتا ہے. فیک نمبر ہوتے ہیں زیادہ تر میں بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کے نمبر ہی بند ہوتے ہیں. وہ ایک دن ولاگ تو بنا دیتے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن اگلے دن نمبر بند کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو واٹس ایپ پہ میسیجز اتنے کرتے ہیں کہ وہ نمبر ہی بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ صورتحال ہے، کیونکہ لوگ بھی بلا وجہ کے سوال کری جاتے ہیں، لیتے کچھ نہیں ہیں. بعض اوقات لوگ جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ پھر بیچارے تنگ ہوتے ہیں، ان کو نمبر بند ملتا ہے. تو یہ ایک بڑی مسئلے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ چکر ہے سارا. صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو آپ گھروں میں بیٹھ کے ولاگ دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے، یہ ایسے نہیں پہنچ جاتی. اس کے پیچھے یوٹیوبرز کی بڑی محنت ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو ایسی ویڈیوز نہیں بناتے. میں آپ کو ریئلٹی دکھا رہا ہوں کہ یوٹیوبرز کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں وہاں جا کے، کس طرح لوگوں سے باتیں، کس طرح اجازت لینی پڑتی ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض کا تو بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے بندہ. باس کو تو بہت غصہ بھی چڑھ جاتا ہے، کیونکہ باس تو میری وائف ہے. اس کو تو برا لگتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو اس طرح کوئی جواب دے رہا ہے. اگر منع بھی کرنا ہے تو بندہ آرام سے کہہ دیتا ہے، یا کوئی وجہ بتا دیتا ہے کہ یار اس وجہ سے ہم، پیار سے بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ وجہ ہے، ہم اس لیے معذرت چاہتے ہیں. بندہ اس طرح بھی بات کرتا ہے. لیکن جس طرح وہ جواب دیتے ہیں نا، وہ سن کے تو بندے کا دماغ جو ہے نا ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں یار. ٹھیک ہے. مطلب اس طرح وہ پہلے تو بہت سارے دکانوں والے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں، آپ کے چینل کا نام کتنا ہے. پہلے ہم وہ دیکھیں گے پھر آپ کو اجازت دیں گے. یار یہ کیا بات ہوئی یار، جس کے 10-12 ہزار 5 ہزار 6 ہزار فالوورز ہیں، کیا وہ آگے بڑھنے کا آپ اس کو چانس نہیں دیں گے؟ وہ آپ کی ویڈیوز بنائے گا تو لوگ اس کو فالو کریں گے، سبسکرائب کریں گے، جیسے میں محنت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ میں جتنی گرمی میں جاتا ہوں، جتنا اپنا پیٹرول جلا کے، جتنا اپنا ٹائم نکال کے، میرے پاس میں جاب بھی کرتا ہوں، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. میں جتنی مشکلات کو میں فیس کر رہا ہوں اتنی مشکلات کو وہ لوگ بھی فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بہنیں بازاروں کے جا کے لوگ وہ گھروں کے کام بھی کرتی ہیں، بچوں کے کپڑے بھی دھوتی ہیں، انڈی بھی بناتی ہیں، لیکن وہ بازاروں میں جا کے بیچاری ہیں ولاگ بنا رہی ہوتی ہیں. وہ ان کو بھی یہی مشکلات آتی ہیں جو مجھے آتی ہیں. ٹھیک ہے. دکانداروں والے جس طرح منع کرتے ہیں، جس طرح کی بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں، یہ بندہ سن کے نا آگ لگ جاتی ہے کہ یار جس کے کم سبسکرائبر ہیں کہ اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ آگے بڑھ سکے. جس کے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ ہوتے ہیں سبسکرائبر، 10 لاکھ ہوتے ہیں، ان کے یہ ترلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو 2 4 5 10 ہزار والے سبسکرائبر والے ہیں، آپ ان کو موقع دیں گے، وہ آپ کی ویڈیوز بنائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا یوٹیوب چینل وائرل ہو جائے. جب وائرل ہوگا تو ساری ویڈیوز ہی وائرل ہو جاتی ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کی ویڈیوز پہ بھی لاکھوں ویوز آ جائیں گے، آپ کے بھی اسی طرح چلے گا.
تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو آگے محنت کرنے کا موقع دیں، بڑھنے کا موقع دیں. ہاں آپ نہیں بنوانا چاہتے، اپنی فیس نہیں دکھانا چاہتے تو کوئی بھی نہیں دکھاتا یوٹیوبر، ٹھیک ہے. موسٹلی تو وہ چیزوں پہ فوکس ہوتا ہے، کسی کی شکل دکھانا مقصد نہیں ہوتا، چیزوں پہ فوکس ہوتا ہے، پرائز پہ فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ میرا سارا مقصد تھا آپ کو کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ یوٹیوبر کو جا کے شوٹ کرنے میں. آؤٹ ڈور گھروں کے ولاگ بنانا تو انتہائی آسان کام ہے، انتہائی. روز کوئی ایک نیا ڈرامہ کر لو، کوئی ایک کہانی بنا لو، ٹھیک ہے جی. اس پہ آپ پورا کوئی 10-20 منٹ کا ولاگ شوٹ کر لو. 90% ڈرامہ ہی ہوتا ہے سارے فیملی ولاگز میں، ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو اتنا بڑا ٹائٹل پہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور لوگ ملینز میں ان کو ویوز دیتے ہیں، ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نا دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کا یا اس طرح کرنے کا وہ زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا جی انہوں نے گھر ہے ہویا ویکھیے تو سی کیویں ہویا کیوں ہویا، ٹھیک ہے جی. رباب مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں ٹائٹل لکھ داں گا نا رباب مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لوگوں نے انج کلک کرنا ہے کہ بھی چھوڑ کے چلی گئی. تو وہ چھوڑ کے چلی گئی کتنے، وہ بازار گئی ہے تو مینوں گھر چھڈ کے چلی گئی. بعد چ پتہ لگتا ولاگ دے وچ. یار مینوں بڑی ہنسی آتی ہے ٹائٹل پڑھ کے اور ولاگ دیکھ کے کہ دیکھو ولاگ دے ٹائٹل تے کی لکھیا اور اندر کی ہو رہا. تو وہ تو ٹھیک ہے، چلیں وہ سب لوگ ہی دیکھ رہے ہیں. فیملی، میں بھی فیملی ولاگ بناتا ہوں باس کے ساتھ اور فیملی اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ بھی بناتا ہوں، لیکن تھمبنیل تو اس طرح لکھا کریں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کوئی کلک نہیں کرتا، ٹھیک ہے. جب تک آپ اس طرح کی بات نہیں نہ لکھیں گے کوئی تو اس کو تھمبنیل کو کلک نہیں کرتا. جیسے میں سمپل سا تھمبنیل پہ لکھ دیتا ہوں، کوئی کلک نہیں کرتا. ہاں اگر میں یہ لکھ لوں نا کہ مفت میں چیزیں مل رہی ہیں، یہ مل رہا ہے جی، وہ مل رہا ہے جی، میں نے ایسا گودام ڈھونڈ لیا جو 100 فٹ نیچے ہے زمین کے، جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو لوگ کلک کرتے ہیں. تو آپ سب سے بڑی میری ریکویسٹ ہے، دکانداروں سے بھی اور دیکھنے والوں سے بھی، کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں پلیز انہیں بھی سپورٹ کیا کریں، ٹھیک ہے. انہیں موقع دیں آگے بڑھنے کا، ٹھیک ہے جی. اب میں چاہتا ہوں اگلے ولاگ تک آپ سے اجازت. بہت لمبے ولاگ ہوتے ہیں میرے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کیونکہ جو کرنا چاہتا ہوں میں وہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ جو بندہ محنت کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جتنے بھی محنت کر رہے ہیں تو محنت کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی. اور محنت نہ چھوڑیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا، ٹھیک ہے. میں بھی محنت کر رہا ہوں. بڑی دفعہ بیچ میں سے طبیعت خراب ہوتی ہے، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، چھٹی نہیں ملتی، لیکن پھر بھی جیسے تیسے بھی ہوتا ہے. میری کوشش ہے کہ میں ولاگ بناتا رہوں، ایک نہ ایک دن تو چل ہی جائے گا، ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.